शुक्र खुदा के सिक्कों के मालिक की नजर में मुझे शर्मिंदगी नहीं हुई। 3000 शामी दिनार है। आप गिनेंगे नहीं? तोहफे के घोड़े के कोई दांत नहीं गिने जाते भाई। ये शरई पैसे हैं क्या? जैसी आपकी मर्जी, जहां चाहे लगाएं। ये 3000 दिनार उन लोगों की कमाई है जो अपना खून पसीना एक करके अपनी रोजी कमाते हैं और अहले बैत के आशिक हैं। इन सिक्कों को बहुत मेहनत और मुशक्कत से हासिल किया है। फर्जंदे रसूल की रकाब में हाजिर नहीं हो सकते थे तो अपनी गैर मौजूदगी का इजाला करना चाहते थे ताकि जहाद की फजीलत से महरूम न रह जाएं। आपने क्या फरमाया? ये सिक्के कितने घरानों से मुतालिक हैं? वल्लाह आलम। मुझे सारी रात बैठकर उन सब के नाम याद कर करके गिनने होंगे। तकरीबन 70-80 घराने होंगे। हाँ। ये बताएं कि सब ने एक जितनी मदद की है या सब घरानों ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भिजवाए हैं? हर शख्स ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद की है। जो तंगदस्त था उसने कम दिया है और जिसकी इस्तिताअत ज्यादा थी उसने ज्यादा दिया है। कुर्बान जाऊं आप पर। कोई शक व तरद्दुद है क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिन 70 या 80 घरानों की आमदनी एक जितनी ना हो उनकी इमदाद ठीक 3000 दिनार हो? ना एक दिनार कम, ना एक दिनार ज्यादा। अपने बुजुर्गवार की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि 3000 में से 168 दिनार कम थे जो कि मैंने शामिल कर दिए। ये रकम मैंने हज पे जाने के लिए अलग करके रखी थी, मगर मैंने सोचा कि हज से ज्यादा वाजिब यह है कि अहले बैत की मदद की जाए। मैंने हज को एक तरफ रख दिया और इसे 3000 दिनार बना दिया। माफ करना कि तुम्हारी बात की सच्चाई पर मुझे शक हुआ। मैं माल की तहारत के बारे में मुतमईन होना चाहता था। ये क्या है? गंदुम है। कहाँ से खरीदी? मैदान कुनासा से ली है। क्या भाव मिली? उसके बाप के खून की कीमत पर। उसके बावजूद ये सब फरोख्त कर दी उसने। कयामत है भाई, अगर जल्दी करो तो शायद उसके आखिर तक पहुंच जाओ। इतनी सारी प्याज क्यों खरीद ली? ये तो बहुत महंगी है। कल को कहत पड़ गया तो दिलो जान से खाएंगे। पत्थर कंकर खाने से तो बेहतर है ना। खराब नहीं हो जाएगी? आधी सड़ भी जाए तो ना होने से तो बेहतर है ना। कहाँ से खरीदी? मैदान सलीम से ली है। एक मन कितने की है? मन नहीं, एक एक दाने के हिसाब से बेच रहे हैं। हिर्स से खुदा की पनाह। इन लोगों को किस बात का हिर्स है? पेट का हिर्स। अफवाह फैली हुई है कि शाम का लश्कर कूफे की तरफ आ रहा है। ये लोग डर रहे हैं कि कहत ना पड़ जाए और ये लोग भूखे ना रह जाए। कूफे के सब्जी फरोशों की ईद हो गई है भाई। ये लोग गवाह हैं कि मेरी बारी है। सारा दिन यहाँ खड़े होकर इंतजार किया है। अब तक कारोबार छोड़कर आया हूँ। तुम इधर उधर मुंह मारते हुए अपनी मर्जी से यहाँ आकर अपना हक जमा कर कहते हो कि मेरी बारी है। ऐ लोगों, ये टोकरी यहाँ थी या नहीं थी? ये मेरी टोकरी और ये इसकी निशानी है। मैं ये टोकरी अपनी जगह छोड़कर गया था कि 2 रकअत नमाज पढ़कर आ जाऊं। बंदे खुदा, मेरी नमाज कज़ा हो रही थी। तुम्हारी नमाज तुम्हारे किस काम की? दूसरों का हक पामाल मत करो। देख लिया, बेनमाजी कहीं के। मैं कह रहा हूँ मेरी बारी है। तुम बेनमाजी, तुम्हारी साथ पूछते बेनमाजी। यहाँ मुसलमान चोर कहीं के। अबे क्या कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो दोनों लड़ने में मसरूफ हैं। सारी शलजम मुझे बेचकर मामला खत्म कर दो। मैं कहता हूँ छोड़ो। ये शलजम बेकार हैं भाई। ये फरोख्त के लायक नहीं है। मैं इन्हें अपने ऊँटों के चारे के लिए डाल दूँ। ये तो कुफरान नेमत है बंदे खुदा। तुम खुदा की नेमत को ऊँटों के आगे डालोगे और मुसलमानों के बाल बच्चे भूखे रहे। शलजम और चुकंदर कब से खाने का हिस्सा बन गई? गंदम के ना होने की सूरत में शलजम और चुकंदर तो बादशाह हो जाएंगे। एक शतपथ में बगैर तोले अंदाजन इन सबको 10 मन के हिसाब से बेच रहा हूँ। मंजूर है? बात क्यों नहीं मान रहे बंदे खुदा? ये तो बहुत ज्यादा होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 7 मन या 8 मन होंगे। 10 मन। अबू खलील, खुदा की कसम। कहाँ हो अबू खलील?
ابو خلیل. ارے میں تو تمہاری طرف سے نا امید ہو چکا تھا. مجھے تو لگ رہا تھا کہ علی کے چاہنے والوں نے تمہاری کھال نوچ لی ہوگی. میں تو سورہ رحمان پڑھ کر تمہاری موت کا حلوہ بانٹنے والا تھا. معاملہ خراب کرنے والے تھے وہ لوگ. ابن عقیل نے مجھے پھنسا دیا تھا. کیا یہ شرعی رقم ہے؟ کس کی ہے؟ پورے 3000 دینار کیوں ہے؟ ہاں، کم کیوں نہیں ہے؟ زیادہ کیوں نہیں ہے؟ اس قدر چونچنا سے اس کا کیا مقصد تھا؟ کہتا ہے کہ میری بات کی سچائی میں اسے شبہ تھا. جتنا ہو سکا بات گھمائی میں نے. کتنے دنوں سے میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا. دنوں میں روزے رکھتا تھا اور راتوں کو نمازیں شب بھگتنی پڑتی تھیں. اتنی نمازیں پڑھی جتنی تمہارے اور میرے باپ سے قضا ہو گئی تھی. تم نے دیکھا نا، مسلم کوفہ ہی میں تھا. مجھے یقین تھا کہ مسلم کا کوفے سے چلے جانا صرف ایک چال ہے تاکہ ہم مسلم کو کوفہ میں نہ ڈھونڈیں. کچھ بیوقوف لوگ تو مسلم ہانی کے گھر میں ہے. مجھے ایک نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے ماقل. ہانی کی بیماری جھوٹ ہے. ہانی نے خود کو بیمار ظاہر کیا ہے اور مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے تاکہ بزرگان قوم بہانہ عیادت ہانی مسلم کا دیدار کرے اور ہمارے خلاف نئی سازشیں کرتے رہے اور کوئی شک نہ کرے. تم پر فدا ہو جاؤں ہانی. تمہارے حق میں عزت و احترام کی انتہا کر دی. اس کے عوض تم نے کیا کیا؟ خیانت. بہت خوب. ہم نے ہانی کی عیادت کر کے مزج قبیلے کا منہ ایسے بند کر دیا ہے کہ وہ ہمیں ضرور اس بات کا حق دیں گے کہ ہانی کی گردن توڑ دیں. اب ابن مردانہ کا ہاتھ اتنا گندا ہو گیا ہے کہ لوگوں کی عزتوں کا بھی خیال نہیں کرے گا. ناموس کی ہوا اکڑوائے گا. مسلمانوں کی عورتوں پر ہاتھ اٹھوائے گا. میں عروا کا بیٹا نہیں. اگر کوفے کو اس کافر کے لیے قفس کا بنا دوں. میں ہوں جناب ہانی، ہمسی مجاہد. 3000 دینار شامی. کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے گھر میں جناب مسلم کے حضور میں نے 3000 شامی دینار ان کے حوالے کیے تھے؟ تمہارے پچھلے جھوٹ کو میں نظر انداز کر دوں گا اس شرط پر کہ اب سچ بولو. مسلم کو کہاں چھپایا ہے تم نے؟ اپنے ان بے غیرت سپاہیوں سے پوچھو. عورتوں کی عبا اور چادر پر بھی انہوں نے رحم نہ کیا مگر انہیں کوئی مسلم نہ ملے. اگر مسلم میرے گھر میں ہوتے تو تمہارے مکار ہیلا گھروں کے پنجے میں آ جاتے.
हानी, मेरा बाप ज़ियाद तुम्हारा करीबी दोस्त था। ऐसा काम ना करो कि मैं अपने बाप की दोस्ती की लाज ना रखते हुए मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करूं। मुस्लिम कहाँ है? मुस्लिम कुछ अरसा मेरे मेहमान थे। इससे पहले कि तुम अपने रस्सी तुड़ाए हुए कुत्तों को मेरे पीछे भेजो, मुस्लिम मेरे घर से चलेगा। कहाँ गया? तुम उसके करीबी साथियों में से एक हो, यकीनन जानते हो कि मुस्लिम कहाँ गया। क्या नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। झूठे! ये कैसी आवाज है? आप पे कुर्बान जाऊं, मैं नहीं जानता। मुमकिन है कि ये मिर्ज़ा हो, कौमे कबीला हानी। मुस्लिम बिन अकील मेरी हिमायत में था और है, तो मैं थोड़ा सा मौका देता हूं कि कूफे से चले जाओ और मुस्लिम का पीछा छोड़ो, वरना कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। सुन रहे हो? बेगैरती देख रहे हो मुसलमान भाइयों? ये आदमी मेरी हुकूमत में मुझ पर हुक्म चला रहा है। खुदा की कसम, इस तौहीद का जवाब इसका खून है। माक़ल, काज़ी शुरई को बुलाओ जल्दी। बिनो रईस, इसे कमरे में बंद कर दो। मुझे कौवों की कहां से डरोगे? शेर है या तुम्हें शमशीर है? मिज़राजी 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 शेर है या तुम्हें शमशीर है? ध्यान से अमीर, खुद को इस कौम के शर के सामने मत लाइए। मुमकिन है कि तीर फेंक दे। तूफान से डरने वाला ना खुदा कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। शमशीर है, मिज़राजी शेर है या तुम्हें शमशीर है? मिज़राजी शेरों सुनो, जैसा कि नजर आ रहा है दुश्मन ने ललकार की आवाज सुन ली है। ए फसीलों पर छुपे हुए लोगों, हानी को आजाद करते हो या महल का दरवाजा तोड़कर इस महल को तुम्हारा कब्रिस्तान बना दे। ऐ मिर्ज़ाजी भाइयों, हानि कोई कैदी नहीं जो आजाद हो जाए। तुम कौन हो? आप लोगों का खादिम इब्ने ज़ियाद। मुझे खबर दी गई है कि मिर्ज़ाजी कबीले वाले तलवारें लिए दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं। मुझे यकीन ना आया, मैं खुद अपनी आंखों से देखने चला आया। मेरे अजीजों, ये कैसी जफा है जो तुम लोग अपने वली अमर के हक में कर रहे हो? खुदा की कसम, मैंने हानि को फिक्रमंदी की रूह से महल बुलवाया ताकि कुछ दिन हमारा मेहमान रहे, ताकि हुसैन की तरफदारों का कला कमा हो सके। सिन रसीदा बुजुर्गान जानते हैं कि मेरे मरहूम बाप ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की हानि इब्ने उर्वा मिज़हाजी से देरी न दोस्ती थी। अगर मैं अपने बाप की दोस्ती की हुर्मत का ख्याल ना रखूं तो मैं एक नाखलफ बेटा होऊंगा। अगर मैं हानि को अपना दुश्मन समझता तो उसकी अयादत को ना जाता। हंगामा आराई करने वाले जानते हैं कि हानि और उसका घराना बाअसर है, लिहाजा ये चाहते हैं कि उसके दामन को खयानत से आलूदा कर दें। मगर मैं हानि को दारुल हुकूमत लेकर आया ताकि खयानतकार लोग उसे अपने गलीज मकासद के लिए आलयकार ना बना सकें। तुम मिज़हाजियों की तलवारों की चमक के डर से ऐसी बातें कर रहे हो। हमें खबर मिली है कि तुमने हानि को मार दिया है। हानि बीमार है। काश के हानि बीमार ना होता और खुद महल की फसील पर आकर मेरी बातों की सच्चाई की गवाही देता।
अगर तुम हानि को दोस्त समझते तो उसके घर पर छापा मारकर उसकी नामूस की इस तरह बेहुरमती नहीं करते। एक पत्थर की सी मिसाल है कि जिसे एक दीवाना कुएं में फेंक दे और 100 अक्लमंद भी उसे ना निकाल सके। ये भी एक ऐसी जफा है कि चंद जाहिल सिपाहियों ने मेरे और हानि के हक में रवा रखी है। मैंने चाहा कि वो पगड़ी लेकर आए, वो सड़ ले आए। मुतमईन रहिए, मैं उनमें से एक एक को उनकी नादानियों की सजा जरूर दूंगा। मिजाजियान, सबके सब हानि के फिदाई हैं। खुदा की कसम, अगर हानि के बदन का एक बाल भी कम हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मिजाजी भाइयों सुनो, इस शख्स की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक हानि को अपनी आंखों से नहीं देख लेते यकीन मत करना। बहुत खूब। अब जबकि मेरा यकीन नहीं करते तो एक किसी की तरफदारी ना करने वाला शख्स चुन लीजिए जो अंदर आए और हानि को अपनी आंखों से देखकर मेरी बात की सच्चाई पहुंचा दे। काजी शुरै मंजूर है? बिल्कुल। काजी शुरै एक दीनदार और सच्चा इंसान है। कबूल। हुक्म काजी शुरै। कल मीसम तम्मार और आज हानि। यकीनन कल मेरी या फिर आप हजरात में से एक की बारी है। अगर मामला यूं ही चलता रहा तो मौला हुसैन के कूफे पहुंचने तक इब्ने मरजाना तमाम शिया उलमा और ज़ुहमा में से एक एक का सर पानी में डबो देगा और रह जाएगी मुट्ठी भर अवाम। बज़ाहिर खौफ खुदा रखने वाले शेख को, जो कि काजी शुरा की तरह होगा, भेज देंगे ताकि 4 आयतों और हदीसों से लोगों का मुंह बंद करके क़याम का फातिहा पढ़वा देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हानि को अपने पास रखते हुए उस पर जुल्म जफा करते हुए मिज़हाजियों का मुंह बंद कर दिया। मैं किसी का मुआखिजा नहीं करना चाहता। अगर आप भी ऐसा गुमान करेंगे तो मुझ पर हक रखेंगे। अगर जनाब मुस्लिम इब्ने ऊसजा उस शियत का दिखावा करने वाले हीरा अगर शख्स की 4 रातों की नमाज शब पर भरोसा करके उसे हानि के घर ना ले जाते तो आज हानि की ये हालत ना होती। माजरत चाहता हूँ शेख, मैं अपने इमाम बरहक की तरफ से कूफा की तरफ भेजा गया हूँ ताकि कूफा वालों की बात की सच्चाई की गवाही दे सकूं। अब तक तकरीबन 18,000 कूफे वालों ने मेरी बैत की है। मैं अपने चचेदार भाई मौला हुसैन को लिख चुका हूं कि वो कूफा आ जाएं और आ रहे हैं। क्या आप लोग पिछले हादसात के तहत मुझे शक करने का हक देते हैं? कैसा शक जनाब मुस्लिम? कूफे वालों की वादा खिलाफियों पर। आज मिज़हजियों ने यह साबित कर दिया कि कूफे वाले इस जैसे मामलात में बहुत ऊंची आवाजों में नारे लगा सकते हैं, मगर बवक्ते जरूरत वो पीछे हट जाते हैं, बिलाखिर अपनी बैत का इंकार कर देते हैं। जब बनी मसद जैसा बड़ा और बहुत नफूस कबीला काजी शुरी की वाज़ो नसीहत के फरेब में आकर अपने उस बुजुर्ग कबीला को जिससे इनका खूनी और कौमी रिश्ता है उसे खौफ व खतर के बीच छोड़ सकते हैं, तो फिर मेरे चचेदार भाई हुसैन के साथ क्या करेंगे जिनकी ना कोई कौम है और ना कोई कबीला? तुम्हारे चचादार भाई की कौम और कबीला शिया है जनाब मुस्लिम। शियों की बैत हर खून और कबीले की बैत से पहले। मैं भी यही अर्ज करना चाहता हूँ, यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अब जबकि कबीला बनी मसद ने अपने बुजुर्ग हानी की मदद से हाथ खींच लिया है तो शिया कबीले को उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। मुझे जिहाद का हुक्म नहीं है, मगर हानी की हिमायत करना अपना और शियों का फर्ज समझता हूँ। हानी का गिरफ्तार होना हम पर वो फरीजा छोड़ गया है कि अब जायज नहीं है कि हम जगह खाली करें। मैं शियों के कयाम को इमाम अलैहिस्सलाम के कूफा पहुंचने से पहले मकरू समझता हूं, क्योंकि मुझे डर है कि दुश्मन कहीं इस कयाम के बहाने मैदान को मौला हुसैन के लिए दुश्वार बना दे और उन्हीं पिछली अफवाहों को जुबाने ज़दे खासो आम करवा दे कि देखा तुमने लोगों, देखा ना कि हुसैन हुकूमत की लालच रखते थे, देखा ना तुम लोगों ने कि हुसैन जंग का इरादा रखते थे और हुकूमत को अपने जद की मीरास समझते थे। आप लोगों को भी कयाम करने का मशवरा नहीं दूंगा। चनाचे अगर जनाब मुस्लिम के दलाइल के तहत हानि की हिमायत के लिए खड़े होना चाहें तो गुनाहगार नहीं है। सुलेमान कहाँ? मैं याकूब की तरह
اپنے یوسف کے انتظار میں بیٹھنے جا رہا ہوں حبیب. یعنی تم ہانی کی حمایت نہیں کرو گے؟ میری رائے وہی ہے جو تم لوگوں نے سنی. میں تم لوگوں کے عزم ممانعت نہیں کروں گا. مگر تم ہی تو ہو جو قاضی شورے جیسے کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے ہو. اگر تم نہ ہوگے تو قاضی شورے جعلی حدیثوں، جھوٹی باتوں اور وحی کے آیات کی غلط تفسیر کر کے لوگوں کو سست کر دے گا. ابن زیاد شرح جیسے حریف کو 2 بار میدان میں نہیں بھیجے گا. اگر بھیج دے تو بصر و چشم میں آ جاؤں گا. اے ابن اوسجا، وقت ضائع کی بغیر تمام خبریں مختار تک پہنچا دیجیے. اے ابن مظاہر، مسجد جائیے اور یا منصور مت کی آواز کے ذریعے ساتھیوں کو بلائیے. منصور احمد کنارے کس بات کے؟ اسرافیل نے سور پھونک دیا ہے بن حریث. اپنا خود پہن لو. مسلم اور اس کے ساتھیوں نے دارالحکومت کا عزم کیا ہے. ان کے بڑے بن سمامہ سعیدی اور بن جادہ جدلی ہیں. دروازہ بند کر لو، بند کرو دروازہ، بند کرو. یہ مخلوق کس جہنم سے بھاگ کر آئی ہے؟ ڈرو مت، ڈرو مت. تم ڈر گئے تو کوفے کی ابن الوقت جماعت کا کیا کہنا وہ بھی ڈر جائیں گے. چوہوں کی طرح ادھر ادھر پھیل جائیں گے. تم خوف و قدر کے لڑاکو شخص ہو. تم خود ہی تو مسلم کو جنگ پر اکسانا چاہتے تھے. روز دعائیں کرتے تھے کہ مسلم تلوار کھینچ کر میدان میں اتر آئے. دعا آ گیا. میں چاہ رہا تھا معقل، مگر اتنی جلدی نہیں. عمر سعد نے اب تک اپنے 10,000 افراد والے لشکر کو تیار نہیں کیا. عمر سعد کے 10,000 افراد والے لشکر پر امید لگانے کے بجائے اپنے نہ دیکھنے والے بے شمار ہیلوں پر تکیہ کرو. تم ہار کیوں مان گئے؟ ڈر عقل کی دشمن ہے. ڈرو کہ تو عقل کام کرنا چھوڑ دے گی. سنو معقل سنو، ان کی آواز صاف واضح ہے کہ ان کی تعداد بہت ہے. یہ نعرے کم سے کم 2-3 ہزار افراد کے ہیں. 2-3 ہزار افراد ان 12,000 شامی افراد کے مقابلے میں جو کوفے آ رہے ہیں 4 پر 1 ہوتے ہیں. تم شام کے لشکر پر یقین کر چکے ہو؟ نہیں، میں تمہاری تدبیر پر یقین کر چکا ہوں. کیا میں قاضی شریح کو بلوا لوں؟ نہیں معقل، نہیں. یہ مہندی صرف مزاجیوں کے ہنگامے میں رنگ لا سکتی تھی. اس جیسے چال ایک جانی پہچانی تدبیر ہے. ہمیں سامری کے بچڑے کا دامن تھامنا ہوگا معقل. سونا سونا معقل، کہہ دو خزانے میں جتنا بھی سونا حاصل کیا جائے. میں سونے کے موضع پر ایمان رکھتا ہوں. مسلم نے واقعاً قیام کیا ہے، میں سونے سے قیام کروں گا. اے کوفہ والوں، آپ لوگوں نے عدل و انصاف برپا کرنے کے لیے قیام کیا ہے. فسق و فجور کے خاتمے کے لیے
آپ لوگوں نے ان لوگوں پر ٹیک کھینچی ہے جنہوں نے وحی کی باتوں کو کم وزن قرار دیا، جھوٹ کو اپنا کر دولت جمائی، کفر پھیلایا اور ستمگر بن گئے۔ ان لوگوں نے قدرت اور حکومت کو حاصل کیا، لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اپنے عیش و عشرت کے لیے۔ انہوں نے افتراء اور جھوٹ کی پرواہ نہ کی اور غیبت کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا لیا۔ نماز روزے کو ریاکاری کے لیے انجام دیا اور حج کو غربت پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا۔ سنت سید المرسلین کو پیٹھ دکھا دی اور سنت جاہلی کی طرف رخ کر کے گناہگار ہو گئے۔ گناہ بے ایمانی کی ایک اولاد ہے، گناہ خدا کو نہ ماننے کا ایک تلخ پھل ہے، گناہ یوم الجزا پر یقین نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ گناہگار شخص موت کو فنا سمجھتا ہے، بقا نہیں۔ موت حق ہے، میزان حق ہے، عدل و انصاف حق ہے۔ اے لوگو، آپ نے ان سے بیعت کی ہے جنہوں نے برائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اپنے جد نبی مرسل کی سنت کے احیاء کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ یہ گواہی میرے چچا بھائی امام حسین ابن علی کی ہے جو آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو پھر اپنی بیعت پر ثابت قدم رہیے اور اپنے خدا کے علاوہ کسی سے مت ڈریے کہ خداوند آپ لوگوں میں سے فرما برداروں کے ساتھ رحیم و کریم ہے اور آپ کے نافرمانوں اور سرکشوں پر جبار و قہار ہے۔ اے مردم کوفہ، ہم نے آج اپنے بھائی ہانی کی حمایت کے لیے قیام کیا ہے اور کرسی نشین کوفہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیری کی کرسی چھوڑ دے، کیونکہ آج کے بعد وہ آپ کی رائے کے مطابق آپ لوگوں میں کسی قسم کی ولایت نہیں رکھتا، اور یہ جان لے کہ لوگوں کی رائے کے مد مقابل کھڑا ہونا سوائے ذلت و رسوائی کے اور کوئی نتیجہ نہیں رکھتا۔ اتنی بڑی مصیبت رونما ہو گئی اور مجھے اب پتہ چل رہا ہے۔ میں شرمندہ ہوں ابو اسحاق، ہانی کا گرفتار ہونا اور مزہجیوں کی داستان کل رونما ہوئی تھی، ہمارا کل ملنے کا طے نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں کہاں ڈھونڈوں۔ جہنم میں تو نہیں چلا گیا تھا نا میں، اس صحرا کے ایک دو قبیلوں کی طرف جاتے میرا کچھ عطا پتہ مل ہی جاتا۔ غروب کے وقت بتا رہے ہو کہ جناب مسلم نے قیام کر لیا ہے، کیا میرے پر لگے ہوئے کہ اڑ کر جاؤں اور رات تک کوفہ پہنچ جاؤں؟ اگر بہت زیادہ بھی جلدی کریں اور ہم نظر قبیلوں اور تلوار بازوں کو مطلع کریں تب بھی کل غروب آفتاب تک کوفہ پہنچ سکیں گے، اور پھر سب کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، مجھے اپنے لشکر کے پیدل چلنے والوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ پریشان مت ہو ابو اسحاق، کوفے کے حالات مرضی کے مطابق ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ کوفیوں نے جناب مسلم کو قبول کیا۔ جتنی خلقت میں نے دیکھی ہے وہی کافی ہے کہ ابن مرجانہ کے گھٹنے ٹیک دے۔ جناب مسلم کا بہت دل چاہتا تھا کہ مختار ان کے پاس ہوتا تاکہ فتح کی لذت سے بے بہرا نہ رہتا۔ تعجب ہے کہ سلیمان نے قیام پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ سلیمان دلی طور پر قیام جناب مسلم پر راضی نہیں تھا اور اسے مکروہ قرار دیا تھا، مگر منع بھی نہیں کیا۔ یعنی سلیمان اور اس کے ساتھی میدان میں نہیں آئے ہیں؟ نہیں، بظاہر انہوں نے صبر کا دامن تھاما ہے اور خاموش ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ مولا کے کوفے پہنچنے تک تلوار کو ہاتھ نہ لگائیں۔
जिस बात का मुझे डर था वही हमारे साथ हो रहा है। इब्न मरजाना अगर माहिर सियासतदान हुआ तो सुलेमान जैसों की खामोशी को अपनी शैतानी चाल बना लेगा और खिलकत को मुतफर्रिक कर देगा। जल्दी करो कियान, जल्दी करो। जल्द अज जल्द सुलेमान के पास पहुंचो और कहो, शेख मुख्तार आपके हाथ चूमता है, पैर पड़ता है, गुजारिश करता है कि खामोशी इख्तियार मत कीजिए। अगर दुश्मन जान ले कि हमारे दरमियान इत्तफाक राय नहीं है तो वह मुसीबत है। जनाब मुस्लिम से भी कहो किसी भी तरह सुलेमान और उसके साथियों को मनाकर हम नजर बनाएं कि वो खामोशी को तोड़ दें। खामोशी इख्तियार करने का मतलब है शिया की मौत पर रजामंदी का इजहार। जाओ कियान, जाओ। खुदा ने चाहा तो कल तक मैं अपने लश्कर वालों के साथ कूफा में होऊंगा। फिर मिलेंगे। खुदाया, तू ही इस पत्थर की हिकमत से वाकिफ है। तूने इस पत्थर को इज्जत और मंजिलत बख्शी और एक गिरा कदर गौहर बनाया है और लोगों को इसके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो फिर तुझे तेरी इस निशानी में छुपे मुआवजे की कसम देता हूं कि इसे शर के दफा करने का सबब बना दे और इसकी चमक को अपने जाहिल बंदों की बीनाई का जरिया बना दे। आमीन। आइए नोश कीजिए। मैं आपको और आपके खानदान वालों को सोने में तोल दूंगा, बशर्ते कि खताकारों को मुस्लिम के इर्द गिर्द से मुंतशिर कर दो। जाओ और महल की खिड़कियों से जाहिर होकर अपने लोगों से बात करो और उन्हें इताअत की शर्त पर सोने की बशारत दो और उन्हें लश्कर शाम से और बैतुल माल के वजीफे के कट जाने और आजा जवारे काट कर शहर बदर किए जाने पर डराओ धमकाओ। ऐ इब्न शस्तुम और तुम इब्न शाब अपने लोगों के साथ मैदानों और मुख्तलिफ मोहल्लों में घूमो और उनसे गुफ्तगू करो कि हंगामा आराई करने वालों की औरतें बीवियां डर जाएं और अपने अपने मर्दों और बच्चों को लेकर घरों को चली जाएं। और शिम्र, तुम मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो अमीर। तुम भी महल के खुफिया दरवाजे से बाहर जाओ और अपनी कौम के मर्दों को इन हंगामा आराई करने वालों के दरमियान भेजो ताकि वो शियत के खिलाफ बातें करें और तफर्रुक़बाज़ी का पथराव करें। और तुम ये भी कर सकते हो सुलेमान सुर्द ख़ज़ाई के मुरीदों के रूप में उसे उस जैसे वो लोग जो इस क़याम में शामिल नहीं हैं उनमें उनके खिलाफ मजीद फूट डाल दो। जी अमीर। और तुम बिन हुरैस, जी अमीर, अपने सिपाहियों का एक गिरोह ले जाओ और हंगामा आराई करने वाले शियों के मोहल्लों पर हमला करो और जहां तक हो सके हालात खराब कर दो। खास तौर पर कौम मुराद और रबी और हमदान पर रहम मत करना। ये लोग अली के चाहने वाले नहीं हैं, नाउज़ बिल्लाह अली की पूजा करने वाले हैं। इधर आप लोग, उधर हंगामा आराई करने वाले। और ये रहा सोना। बिस्मिल्लाह। कूफा के लोगों, शाम का लश्कर इन हंगामा आराई करने वालों और लड़ने वालों के खिलाफ कूफे आ रहा है और उन्होंने कसम खाई है कि हंगामा आराई करने वालों की औरतों के बाल नोच ले और उनकी लड़कियों को कनीजी पर ले जाए। ऐ लोगों, ऐ कूफा के लोगों, खलीफा ने कूफे पर कहर नाजिर किया है।
کمانی ابرو والیوں تیری زلفیں کتنی حسین ہیں، اے حسین ہونٹوں والیوں، اے حسین و جمیل پریوں اور مہکتی کلیوں، اے گلستان ہستی کے کھلتے ہوئے پھولوں، خدا نے جب عورت بنائی مبہوت ہو گیا خلقت میں، آخر حیف نہیں ہے، دیکھو نا کتنی غلط بات ہے اپنے گھوڑوں کی سموں کے نیچے تمہیں کچل کر رکھ دیں۔ غور سے سنو، اپنے ان جاہل اور ہٹ دھرم شوہروں کو لے کر اپنے کوفے کے سخی امیر کے پاس لے جاؤ کہ تلوار دے دیں اور بدلے میں سونا لے لیں۔ اے لو شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو آئے ہائے سونا لے لو، شمشیر دے دو آئے ہائے سونا لے لو۔ یہ عورتیں کیا رسی توڑوا کے بھاگی ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو بھائی؟ میں بھی تمہاری طرح حیران ہوں۔ کوفے کے مرد کچھ کم رسوا تھے کہ اوپر سے ان کی عورتوں کو بھی بھیج دیا تاکہ سارے جہان میں ہمیں بدنام کریں۔ ضرور ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوگا، جو بھی ہو یہ چال ابن مرجانہ کی ہوگی۔ اب میں مختار کی بات سمجھ رہا ہوں اے ابن اوسجا، ان عورت نما مردوں سے وہ خوب واقف تھا، حیف کہ اس کی تدبیر پر کسی نے کان نہیں دھرے۔ ہمیں راستے بند کرنے ہوں گے تاکہ یہ عورتیں مردوں تک نہ پہنچ سکیں۔ شام کا لشکر ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے، اس کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ میں نے خود ان کے قاصد کو دیکھا ہے، وہ ہم پر مجریک سے آگ والے پتھر پھینکنا چاہتے ہیں۔ آؤ 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 کسی پرامن جگہ پر چلے آؤ۔ مجھ بیوہ ماں نے تجھ یتیم کو اس دن کے لیے پروان چڑھایا کہ میرے لیے روٹی لانے کا سبب بنے۔ خدا سلامت رکھے، میں نہیں چاہتی تمہارا داغ مجھے سہنا پڑے۔ ماں، اس کا گناہ تمہارے سر ہوگا، یہ تم ہی تھی جس نے مجھے دین خدا کی نصرت کی لوریاں سنائی تھی۔ اب بھی سناتی ہوں۔ تو میں بھی تو جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد تمہارے لیے نہیں ہے جو کہ گھر کے اکیلے کمانے والے ہو، یہی حاکم شام ٹھیک ہے۔ شکور، تمہاری تلوار کے وزن جتنا سونا ملے گا۔ ہائے خدایا، اتنا تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہارا ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرے گا اور ٹھیک ٹھاک سونا ملے گا۔ میں سونے کا ہار پہنوں گی۔ آہستہ بولو حبیبہ، آہستہ، لوگ سنیں گے تو ہنسیں گے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب محل پر حملہ کرو گے تو گردن بند میرے لیے مال غنیمت کے طور پہ لاؤ گے۔ کل رات کو ہی وعدہ کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ ہاں وعدہ کیا تھا، مگر ابھی تک محل پر حملہ نہیں کیا ہے۔ آخر یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لڑو بغیر لڑائی جھگڑے کے؟ تمہاری تلوار دے دیں گے اور بدلے میں سونا لے لیں گے۔ آپ کو شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے عورتوں پر راستہ بند کیا ہوا ہے؟ خدا کی لعنت ہو شیطان پر۔ میری بہن، کس قبرستان میں جانا چاہتی ہیں آپ لوگ؟ میدان جنگ عورتوں کی جگہ نہیں ہے۔ کیسی شرمناک حرکت ہے، اپنے گھروں کو جائیے اور فتنہ مت کیجیے۔ کون سا گھر شیخ؟ جس کے قبیل کو قربانی کے میدان لے گئے وہ گھر نہیں ہے، جہنم ہے۔ آپ لوگوں کو تخت و تاج کی ہوا سے کیا ہمیں اس کے لیے قربانی دینی ہوگی؟ ارے 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 ارے، یہ کیسے الزام لگا رہی ہو عورت؟ کچھ خدا کا خوف کرو، فحش کلامی مت کرو۔ جاؤ، میں کہتا ہوں جاؤ اور مردوں کے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ۔ اے لوگوں، کوئی صاف زدہ عورت کی فریاد کو سن لے، مجھے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے۔ ان کافروں نے ہمارے لیے راستے بند کر دیے ہیں۔ خدا کی خدائی کی قسم ہے، اگر راستہ نہیں کھولا تو عبایا اتار دوں گی، بال کھولوں گی، سینہ چاک کر دوں گی، اپنے کپڑے پھاڑ لوں گی تاکہ تم جیسے بے دین اور کافر کو رسوا کروں۔ ہٹ جاؤ، سامنے سے ہٹ جاؤ۔ شرم کرو عورت، واپس جاؤ۔ کس بات سے شرماؤں بے غیر تو؟ میں نے کون سی برائی کی ہے؟ تم شرم کرو کہ عورتوں پر تلواریں لیے کھڑے ہو۔ ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگاؤ۔ ہٹ جاؤ بھائیو، تم لوگ مرد ہو، ان عورتوں کے مد مقابل نہیں کھڑے ہو سکتے تم لوگ۔ ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی نامرد ڈھونڈنا ہوگا جو ان خالص کوفی زبان دراز عورتوں سے مقابلہ کر سکے۔ تم مارے جاؤ گے تو میں تمہارے یتیموں کو کیسے پالوں گی؟
मुझे बताओ मैं किसके आगे खैरात के लिए हाथ फैलाऊंगी? पागल हो गए हो या बहरे हो गए हो? हुआ क्या है जो सुनते नहीं हो? शोर गुल मत मचाओ औरत, कुछ तो मेरी इज्जत रख लो। दीने खुदा के दिफा के लिए ना उठूं क्योंकि मारा जाऊंगा। अगर तुम नहीं उठोगे तो क्या दीन खुदा खत्म हो जाएगा? इतने सारे लोग तो हैं ना जो दीन खुदा की हिमायत कर रहे हैं। मुंह बंद करो। खुशखबरी है अमीर, हमारे तीर हदफ पर जा गिरे। औरतों के लश्कर ने अपने मर्दों पर हमला कर दिया। तमाम लोग बिखर रहे हैं। आगे बढ़ो बिन हुरैस, ऐसे ही चलते रहो। शहर के जंग में आधा लश्कर औरतों का होता है। जीत उसकी है जो औरतों को मैदान में भेज सके। हम 10-15 अफराद ही रह गए हैं जो इस बड़े बुर्ज के सामने खड़े हैं। शायद उनके तीर अंदाज हम पर हमलावर हो जाएं। बेहतर रहेगा कि दीवार की पनाह में जमा हो जाएं। मगरिब का वक्त है, मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अव्वल वक्त की नमाज वो फजीलत रखती है कि मलाइका उसके सवाब को गिनने से भी कासिर हैं। आज रात हमसे खुदा का घर भी छीन लिया इन लोगों ने भाइयों। बेहतर है किसी छत के नीचे नमाज कायम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या रहमान या रहीम। क़िबला किस तरफ है? इस तरफ होना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ है। उल्टा हाथ या सीधा हाथ? मशरिक की तरफ रुख करके उल्टे हाथ और सीधे हाथ के बारे में बहस कर रहे हो। क़िबला उस तरफ है मुसलमानों। मशरिक इस तरफ है या उस तरफ? बैतुल खला इस रुख पर बना है तो फिर क़िबला उस रुख पर ही होगा ना। या अमीर, मैदान में परिंदा भी पल नहीं मार रहा, सब चले गए। परिंदे पर नहीं मार रहे क्योंकि अंधेरा हो गया है बिन हुरैस। परिंदे रात को परवाज नहीं करते सिवाय उल्लुओं के या हिलागरों के। ये एक मसलिहती सकूत है, बिल्कुल उसके पीछे हटने की तरह जो झुंड से अलग होना चाहे। तमाम गलियों में रातों को घूमने वाले सिपाही फैला दो। आज रात नींद हराम है। जो भी घर से बाहर आएगा वो अलवी है और उसका खून हलाल है। जी अमीर। वैसे बिन हुरैस जी, क़िबला किस तरफ है? क़िबला क़िबला गालिबन इस तरफ होगा। ये बताओ सूरज किस सिमत पर डूबा था? सूरज इस तरफ गुरूब हुआ। तो फिर इस सिमत पर तो मशरिक पड़ेगा ना। ऐसा लग रहा है कि आज तक किसी ने भी इस छत के नीचे नमाज ही नहीं पढ़ी। कुर्बान जाऊं आप पर, जहाँ तक मुझे याद है हमेशा मस्जिद में ही नमाज पढ़ी। बहुत अच्छे। अगर हंगामाराई करने वाले मस्जिद में ना ठहरे हों तो अपनी नमाज मस्जिद ही में पढ़ना। हाँ, ये अच्छा नहीं। जिस जिसको वुजू दोबारा करना है वो कर सकता है। बिलाखिर किसी का यकीन ठहरा कि क़िबला किस तरफ है। आप इस रुख पर नमाज पढ़ लीजिए, अगर गलत हुई तो कफारा मेरे जिम्मे। क़द क़ामतिस सलाह। नियत कीजिए 3 रकअत मगरिब की नमाज बजा लाता हूँ हाजिर पे जिमा अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की इक्तिदा में। अल्लाहु अकबर।
اللہ اکبر اللہ اکبر इंसान नुमा हैवान मैं मशवरा दूंगा कि सुबह होने तक मस्जिद में ही ठहरे। मैंने सुना है कि मुख्तार सकफी एक लश्कर के साथ कूफे की तरफ रवाना हो गया है। इसी मस्जिद कूफा में मेरे चचा अली की दाढ़ी को उनके सर के खून से खिसाब किया गया। मैं क़ज़ा इलाही से क़द्र इलाही की तरफ जा रहा हूं। मुझे हुसैन को खबर देनी होगी कि कूफा वाले वही इंसान नुमा जानवर हैं जो मेरे चचा अली के दौर में थे। मुझे उन्हें कूफा आने से रोकना होगा। कूफे से बचना चाहिए, कूफे से चले जाना चाहिए। शहर के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है। नहर वाले रास्ते से कूफे से निकला जा सकता है। तो फिर नहर के रास्ते से जाएंगे। कोई रास्ता जानने वाला रास्ता दिखाए।